फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आप वक्तन फोक्तन यहाँ पे आ रहे हो और हमारी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने में अपना मदद कर रहे हो. आई एम हाईली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ 5000 एनिवर्सरीज, क्योंकि मीडिया को डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर माना जाता है और एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है. दूसरी बात यह है कि आज हमें 1 महीने से ज्यादा हुआ, हमने इस वक्त पक्का इरादा किया कि हम इस बार तब तक यहां से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे जब तक ना इस बार हमारा मसला क्लियर हो जाए. क्योंकि आपको सर पता है, आपने उस वक्त भी हमारा हाल देखा था जब हमने जून में यहां पर 18 दिन स्ट्राइक की थी और हमें एश्योर किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपका मसला हम बहुत जल्द हल कर देंगे, शायद 1 महीने के अंदर. लेकिन तब से आज तक 6 महीने 7 महीने हो गए, हमारा मसला जूं का तू है. इस बार हम मुसलमान इरादा करके आए कि हम तब यहां से हिलेंगे, तब हम वापस जाएंगे जब हमारा मसला क्लियर. अगर हमारा मसला क्लियर नहीं हो, इनको हम यहां से ऐसे नहीं उठाने पड़े, यहां से हमारी लाशें जाएंगी, तब हम यहां से जाएंगे. सर आपने डेमोक्रेसी की बात की, डू यू फील अ लिटिल बिट ऑफ डेमोक्रेटिक? देखिए, इट इज अवर डेमोक्रेटिक राइट टू रेज अवर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. दैट इज व्हाई आई एम हियर. इफ देयर इज नो, तो फिर मैं यहां पे नहीं होता. आई एम हियर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी सर. तो मैं यहां पे अपनी आवाज उनकी कानों तक वो पहुंचती है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन. बट डेमोक्रेटिक तरीके से मैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, वो मैं फिर है ना. और क्या, देखिए सर, इट इज 4 साल की बच्ची की जो डायपर्स का खर्चा होता है वो भी सर आपकी जो दिन का खर्चा उससे बहुत ज्यादा है. देखिए सर, इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज डेली नीड्स व्हेन आवर इनकम इज ओनली 83 रुपीज पर डे. 83 rupees in 2023, that means 17 rupees less than 100. That is the income of we people. I am ashamed जब मैं ये बोलता हूं ऑन रिकॉर्ड कि आज कल के इस दौर में एक ऐसे एम्प्लॉय की जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स को एडॉर्न करते हैं और जो यहाँ के फ्लैगशिप स्कीम्स है, जैसे कि अभी मेरी बहन ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की, जो ICDS में काम कर रही है, इन स्कीम्स को आगे लोगों तक पहुंचाना. लैंड एक्विजिशन में ये मेरा भाई काम कर रहा है, वहां पे जो भी होता है ये कर रहा है. मैं एजुकेशन में, यूथ सर्च एंड स्पोर्ट्स में काम कर रहा हूं, मेरा दूसरा भाई एजुकेशन में काम कर रहा है. लेकिन ये सरासर ना इंसाफी यहाँ की आवाम के साथ है कि 83 रुपीज पर डे देना. इन 83 रुपीज से करे तो क्या करें? हम अपने लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें, अपने माता पिता के लिए कुछ करें, या अपने किराए के लिए कुछ करें. अगर हमारे साथ ये नहीं होती एक्सप्लॉयटेशन, हम यहाँ पे नहीं होते. हमारे साथ तो बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ के अवाम के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ. अब हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जनाब, हम भी तो इसी रियासत जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, हमने यहां पे जन्म लिया है और हमारा अंत भी इसी रियासत जम्मू कश्मीर में होगा. खुदारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर इमोशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर फीलिंग्स. हमें समझिए. देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे एक बात मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं. हर कोई ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उसका एक नारा होता है नेशन फर्स्ट. उसका नारा होता है नेशन, और हम NYC कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन फर्स्ट, जिसको हम उर्दू में कौमी यकजहती कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन. उसकी मिसाल मैं आपको यहां पे देता हूं. मैं दानिश नजीर, मुसलमान, मेरे साथ मेरी बहन ममता शर्मा, हिंदू. इसके अलावा कैसा यूथ आपको चाहिए जो एक बैनर के अंदर यहां पे अपने इंसाफ की फुकार लगा रहे और नेशनल इंटीग्रेशन आपको यहां पे प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं. यहां पे आप लोगों को नेशनल इंटीग्रेशन, ये यूथ आपकी रियासत जम्मू और कश्मीर को कब, कहां से कहां तक ले जाएगा? डेवलपमेंट किस तरह कर पाए? जिसका सोच ऐसा हो, मैं इसका भाई मुसलमान और ये मेरी बहन हिंदू यहां पे मेरे सामने, इसके अलावा आपको कौन सा यूथ चाहिए जो इस रियासत जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाएगा? ये आपको खाली NYC खीमे में नजर आएगा. आप यहां देखो, वहां देखो, जहां भी देखो, हमारा है नेशनल इंटीग्रेशन फर्स्ट, जिसको हम कौमी यकजहती कहते हैं. तो खुदारा, हम भी चाहते हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर तरक्की की बुलंदियों को छुए, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के यूथ को समझना है, यहाँ के नौजवानों को समझना है. जब आप यहाँ के नौजवानों को समझेंगे, तब आप जनाब कहेंगे कि सच में यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो. ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमें मैनेज करना. आज तक मैं आपको बताऊं, पिछले 13 सालों से हम डिपार्टमेंट में काम करें और हमें 2500 दैट में 2.5 के दिया जा रहा है. आज तक हम उसके लिए किराए का भी इंतजाम नहीं कर पाए अपने लिए. और आप मुझे बोलिए, जो जनाब 13 सालों से कोई और एम्प्लॉय, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, कोई और एम्प्लॉय 13 सालों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे, उसका लाइफ स्टाइल देखो और हमारा देखो, हम कहां पे है.
ہمیں کتنے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارا بچہ کبھی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں ہمسایوں پہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, مہربانی کر کے ہمیں 500 روپے دیجیے, ہم اس کا اپچار کرا دیں گے. اور سماج میں ہمیں گورنمنٹ امپلائی تصور کیا جاتا ہے, گورنمنٹ امپلائی. اور گورنمنٹ امپلائی کی کیا حالت ہے, وہ اس وقت پچھلے 36 ڈیز پہ بی جے پی آفس کے سامنے روڈ پہ دن بھر بیٹھتا ہے, چاہے دھوپ ہو, چھاؤں ہو, بادل ہو, بارش ہو, ہوا ہو, ٹھنڈ ہو, کچھ بھی ہو, اپنے انصاف کی گوار لگا رہے ہیں. اب آپ کے مادھیم سے میں یہاں کی ایل جی ایڈمنسٹریشن کو کہنا چاہ رہا ہوں, خاص کر اپنے ایل جی صاحب شری منوج سنہا اور اپنے چیف سیکرٹری صاحب ڈاکٹر ارون کمار مہتا جی سے. ایل جی صاحب, آپ کو تو یو پی میں وکاس پروش کہا جاتا تھا, مسٹر ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. آپ کو تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے بلا گیا, اور یہاں کی دکھ درد کو سمجھنا, یہاں کے نوجوانوں کے ہیلنگ ٹچ دینا, ان پہ مرہم کرنا, ان کی فیلنگز کو سمجھا, ان کے ایموشنز کو سمجھا, یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا موقع ہے اس وقت. کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ طریقے سے اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں, آپ سے گوار لگانا چاہتے ہیں, آپ کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ آئیے, ہماری فیلنگز کو سمجھے, اور جو ہمارا مسئلہ ہے, ہم زیادہ نہ تو آپ سے کے ایس پوسٹ مانگ رہے ہیں, نہ آئی ایس پوسٹ مانگ رہے ہیں, نہ کچھ اور مانگ. ہم یہ آپ کے لیے ایک بہت آسان سا چیلنج ہے, چیلنج بھی نہیں, ایک بہت, جب آپ گورنر ایڈمنسٹریشن نے ہمارے بھائیوں کا 41,000 آر ای ٹی بھائیوں کا مسئلہ حل کیا, جو ایک اس سمے جو 41,000 آر ای ٹی بھائیوں کا مسئلہ حل ہوا, ان کی وہ ڈیمانڈ جینیون تھی, ان کی وہ ڈیمانڈ حل ہوگی. تو وہ تو پہاڑ تھا, اس کے سامنے یہ ایک پتھر کے برابر بھی نہیں ہے. اس مسئلے کے سامنے یہ مسئلہ ایک پتھر کے برابر نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کیجیے. اور میں چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ نے جموں کشمیر میں بہت سارے, کم سے کم 2 دہائیوں سے آپ یہاں کام کر رہے ہو, آپ کو پورا پتہ ہے کہ این وائی سی مسئلہ کیا ہے. آپ اس وقت فائنانس کمشنر بھی تھے, اور ابھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جناب آپ اس وقت چیف سیکرٹری, آپ کو تو پتہ ہے. مہربانی کر کے اس مسئلے کو ون ٹائم سولوشن نکالے, تاکہ ہم بھی خوشی خوشی جا کے یہاں سے جا کے ڈپارٹمنٹ کو سوارے, کیونکہ ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اور وہاں ہمارے عام ناگرک اس وقت بہت پریشان ہو رہے ہیں. تو اس مسئلے کو ون ٹائم سولوشن دے کے ایک کلیئر کیجیے, تاکہ ہم بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ایک اپنے لیے کچھ کریں, اپنے الائنگ ماتا پتا کے لیے کچھ, اور تیسرا اس ریاست جموں کشمیر کا نام روشن کر دیں گے. سر, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کووڈ کے ٹائم پہ بھی آپ لوگوں نے ڈیوٹیز دی ہیں, ہائیلی رینکڈ ڈیوٹیز دی ہیں آپ لوگوں نے, اور جب جی سینسٹیو ایریاز میں ڈیوٹیز دی ہیں, موت کے بیچ میں آپ لوگ رہ کر آئے ہیں, لیکن کوئی یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا اس ٹائم پہ جب آپ اس لیول پہ تھے کہ آپ لوگوں کی اتنی کم سیلری ہوگی اور آپ لوگ اتنی مشکلوں سے گزر رہے ہوں گے, کہ آج آپ اس موقع پر آ چکے ہو کہ آپ کو بی جے پی آفس جس کی سطح ہے اس کے باہر ہی آ کر جو آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے سر, جب کووڈ کا ٹائم آ گیا, پورا ملک, پورا دنیا تھم سا گیا, تو وہ مین کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یوزڈ فیل ہوا. دیکھیے وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت پورا ملک, پوری دنیا جم سی گئی, تھم سی گئی. کسی کو پتا نہیں ہے کون ملازم کیا ہے, گورنمنٹ نے آرڈر نکالا کہ سب ان کو یوٹیلائز کر دو اس وقت. اور میں کہتا ہوں کہ میں خود کووڈ ڈیوٹی میں کام کر رہا تھا, جو ہمارا کنٹرول روم تھا وہاں پہ کام کر رہا تھا, جو سٹور ہمارا تھا ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے لیے, اس میں خود تھا. اس وقت ہمیں نام دیا گیا کووڈ واریئرز کا, ہمیں نام دیا گیا. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا کووڈ واریئرز کی طرح کام کیا. ان کو کووڈ واریئر سرٹیفکیٹ بھی دی گئی, کووڈ واریئرز نام بھی دیا گیا. وہ ان سینسٹیو ایریاز میں چلے گئے جہاں پہ کوئی ڈاکٹر جانے کے لیے بھی نہیں تیار تھا, اینڈ وداؤٹ پی پی کٹس کے بنا بھی ہمارے لڑکے وہاں پہ گئے اور اتنا کام کیا. وہ یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ این وائی سی نے کتنا کام کیا, چاہے کنٹرول رومز میں کام این وائی سی نے کیا, چاہے ہاسپٹلوں میں اس وقت این وائی سی نے کیا, چاہے ان کے جو آفسز یا سٹورز تھے اس وقت ان لوگوں نے کیا, چاہے ڈیلیوری جو چیزیں کسی گاؤں میں جہاں پہ کوئی زون تھا, کوئی وفر زون تھا, کوئی اور زون تھا, وہاں پہ این وائی سیز کو بھیج دیا گیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ وہ چیزیں وہاں پہ ان کو فراہم کرو. غرض کہ کووڈ واریئرز اس وقت ہمارے این وائی سیز بنے. مگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, ہم گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, مگر اس وقت گورنمنٹ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ہے. اس سے گورنمنٹ ہمیں مطلب دوسرے رخ سے دیکھ رہی ہے, پریشان کر دیا گورنمنٹ نے ہمیں. جب کام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو این وائی سیز یاد آتے ہیں, جب مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو این وائی سیز یاد آتے ہیں, جب
LG साहब को कोई बड़ा प्रोग्राम करना होता है तो NYC जाते हैं, जब यात्रा करनी होती है तो NYC जाते आते हैं, बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम सोशल वेलफेयर के होते हैं तो NYC याद आते हैं, जो रेवेन्यू में डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स तो NYC याद आते हैं, तो बड़ी ट्रॉफीज LG ट्रॉफीज हमारे रेबर खेल भाई भी करते हैं, उसमें NYC को भी लगा दिया गया। गरज के जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, मैन पावर की जहां पे बात होती है वहां NYC को याद किया जाता है। मगर जब हम कह रहे हैं कि हमें वो चीज दी जाए, एट पार विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमें किया जाए, हमें एक जॉब पॉलिसी दी जाए, मगर उस वक्त गवर्नमेंट को याद क्यों नहीं आ रहा है? NYC भी किसी कोई मुलाजिम है यहाँ पे, NYC भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि LG साहब भी भूल गए कि शायद NYC भी कुछ एम्प्लॉइज है यहाँ पे। ये वो एम्प्लॉइज है जो आपके डिपार्टमेंट चला रहे हैं, 17-18 डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, ODD है, या फूड सेफ्टी है, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ये सब NYC चला रहे हैं। मैंने पहले भी LG साहब को भी मैंने उस दिन भी बोला और चीफ सेक्रेटरी सर को भी मैंने बोला, आप जो भी आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर DDCs है, DC साहब है, उनसे आप बात कीजिए, उनसे रिपोर्ट लीजिए कि NYC कैसा काम कर रहे हैं। अगर वो आपको रिपोर्ट दे ठीक है तो करिए, हमारा नहीं कहेगा तो टर्मिनेट कीजिए, मगर हमें लटके मत, हमारी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मुझे नहीं लगता है इस जैसा यूथ कहीं भी आज की डेट में मिलेगा जो इतने काबिल है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, हाईली वेल इक्विप्ड है, जो काम करने की परख को जानते हैं, जो डिपार्टमेंट चलाना जानते हैं। मुझे नहीं लगता कोई और डिपार्टमेंट, किसी और डिपार्टमेंट इतने अच्छे लड़के होंगे और जो इतना काम करना जानते होंगे। बायोमेट्रिक की मैं बात करूं, मैं सवेरे ऑफिस जाता हूं, 10 बजे बायोमेट्रिक करता हूं, 4:30 बजे बायोमेट्रिक करता हूं, जैसे बाकी मुलाजिम बायोमेट्रिक करते मैं भी करता हूं वही, जस्ट लाइक अदर एम्प्लॉइज। मगर जब हम गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट पे होना चाहिए। क्यों? बड़े नारे दिए थे दिल्ली से या यहाँ के LG साहब ने कि एब्रोगेशन 370 या 35 बड़े बड़े हम पैकेज देंगे, ये यहाँ जो JNK है, एम्प्लॉयमेंट के बड़े बड़े मसले खुल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आ जाएंगे, जितने भी एम्प्लॉयमेंट के मसले रुके हुए हैं उनको हम क्लियर कर देंगे। पहला तो मैं मसला हूँ यहाँ पे, जो रोड पे बैठा है पिछले 33 दिन से, मैं तो मर रहा हूं ना यहाँ पे, मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ पे मर रही है ना, तो कौन सुन रहा है? LG साहब से बात करने जा रहे हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। चीफ सेक्रेटरी सर से बात करने जा रहे हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही डोंट हैव टाइम टू टॉक टू ऑन आवर इशू। तो फिर बोलिए आप किससे हम बात करें, किससे गुहार लगाए, जब यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, तो किससे हम गुहार लगाए, किससे हम बात करें कि हमारा दर्द क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड्स क्या है। तो मेहरबानी करके मैं LG साहब से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर बहुत ही अच्छे इंसान है, जानता हूं मैं उसके काम को भी, क्योंकि जो मेरे हेड है SO है, उसने भी उसके साथ काम किया जब वो डिप्टी कमिश्नर बारामूला थे। उसने भी कहा कि जो अरुण कुमार मेहता से बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उनसे अपील करता हूँ मेहरबानी करके, ये वो फोर्स है, ये वो लोग है जो आपके डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपके डिपार्टमेंट में आपकी इज्जत बढ़ा रहे हैं। मेहरबानी करके इनके फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया जाए। ये कोई ऐसा KS IS IP